Ton pouson beningamba et sans ça qu'on consigne télévision BF1 et qui va wakati la otone la nanda tum wert qui ben sam santara nanta siamba et qui va zurado. Bobo Jula so MPP watan bisa kera bazian subkwe se décembre rasin pila niwa na wil MPP wato damba obsun kanon masin ni secrétaire général du conseil section provinciale la signar sineba tubsun bonti délégué ramba ningo buru ningo obsun botu bureau politique de comité de base oble wilgam balati yela santazini ngwa ara secrétaire général la yi sababu Nebni sabu sumbonti agent recenseur ramba o buligop sumpura ni santazininga ni INSD wato damba ni kensa san seradon sodo ni mbuida sinkeni recensement général a woto nwa ado buligam balatub na kapama de obligi damba ye obsan zara sub kwesa ob kosa INSD wato damba tub morogon yobam ligi damba ti bala bam karat bourier Sambisini Wotonwendi, mouvement du peuple pour le progrès à quoi MPP à Tambis, Kerbasimbe, Soulnissan, obsim bonti structure de base du MPP à Katolon, Sakanantou, secrétaire général du conseil section provinciale là, Tibala syndic no kende ningana le bureau politique de comité de base. Nemnisa obsignac woton watubna toron na bureau à wototu bonti délégué Ramba. Ada Ninkensa Karatubie Tibala, obie lambalati secrétaire général du con section provinciale à Katolon Sokubama la yoro nyak ni kensaye o wilgam balop sumpanoa a santazini nga décembre rasin pila ni wasun lora inati pa ma vient passé ne soto Justin Dabiri ne Riana Tawina MPP Tambisa sentim tabo tonwa arka meeting sababi yinga ya MPP Tambisa ko Bobo Jula so sak pista la yemra ramba ngul group supanwa nga senkere ne psenyaka amade sawaro Tanaïb son bonti délégué général du comité de base en MPP un sak pista la yemronwa Mamjula Gire Bureima bon tonu anga kabisi ya gombere modi nanto kote amar karase bandi kaning délégué ne saka pokuma Pai zama yiba yele pai ba noy amara kadal de sama saka de bihim parunda neba minga sunya kabade lebe ni bore ya nebe ba parate ba lebe le dika hanani saka delegendo neba hiet barat nit ninga tiba ba torngina dika madnin bama minga bureau minga ba yak neba nuti ba voti neba ni somi delege ba neba taba vota abakar we dago neba yiba vota amara kadas dago sawarma amara kadas mana wanati Olivier Lebi yikindike neba yiba vote net ninga la bah neba taba iya boko donc ya bum le rege bi ya buen la wan to ni tumne patum clair ba ki daga donc li nga to ne pas saka runde de pas saka bego to nan dan nan to se ya ba tum le clair samana ba se tum le yodo buru ni ha wa be sakwa ba responsable ba mi tiri donc li nga tumbe to ni nga din to ba wa mo ba pa wa to ni nan to la wan ndigile buru se wa yiki bon le président la responsable a mitiri parce que ton pays mais depuis ça sont kawan ne ba ko tan zakla ton yi ni ton parata madi ton parate ta ki ni ne deuxième yi troisième loto ta ba ki ba nani ngamad ne panga sakale ma parate ba nam parate ne dinga ba nani ngala wanto Bobo Jula so sak pista la yewa MPP wa Tambisi optalo supananga kwese nanti tase secrétaire général en MPP section provinciale la USO Roma la zubuka ya to kapame o parti wa torso baye mre na wulgo supananga kwehe
Seyane Emetamini, Yabson Bonti, secrétaire chargé à la sécurité, Mbe bureau politique na hanalonwa. Bam kota parti wa tambi si tup tumetizem santara obsuka panga pase. Laptal sumare tupna taban tume bala mobninga sunguru bamba kabilifie. Kawakat kanga lapsiare man zunglu burie. Parti wa no kendap sengana sewa ariarena labam tunda bala supana wilri akatolun twenkite tupteme bureau anebnisba opsun zuen zingaye. A Emetamini biligum pahame ti bureau pala obkanan tema tip tabisa ko sak pistala yemra ramba arbam yolen ketun gudum bala tupka sake lab kote parti wa to damba tup mo ngese yel kanga yidigri yelle Tontomeni Sambonti, agent recenseur et contrôleur à Saint-Cernin, Burkina Faso, Nimbuide, Wembi, Sana, Safan, pour Wasenkene, recensement général de la population et des habitations. Simbe Anor, nous sommes Zuguronda, Yumda, Woto, Noa, Adopsura, Kelumpuga, Wotoni, NSD, c'est un institut national de la statistique, à Signatumno, Ninga, Saint-Cernin, Gesa, Sorbayela, agent recenseur d'Ambara Tameti, NSD à Tor, Dama Lebronwa, ni sa fin son course contrat de mazuto tibala obtaras rambalati NSD à tort damba obka tout sariwa simbiligaye oblera tamet oblebron yo obligé damas beneba kaseta sobaina leti pa Mariana Tawina. Tum dubni siba san siarenge sub nimbuida sondra yelle. Sombe vuka nous sommes Zougou, tout bonti agent recenseur et contrôleur de la population et des habitations. Arobe Soupanoa pour ni INSD, Institut national de la statistique et du développement, sinya tumno ninga syndicat bam tuma. Soupanoa ngatikap sanka pirisri upulonga wala silfanta yobo. Novembre chura sampila nu entita décembre chura sampila yobe 2019 à Yumde. Mamiola Tougma Juliette, ton agent recenseur d'amba. La tonne ni subsum bekanoa. Ya représentation la tieti ya nyake. Tibamwa nan luitori. Karene bataba beme. La kawaka yiberai. Voilà ton zinkra ton kwera. Ndatita INSD tor soba. Voilà ti opération sing. Ton wana sing opération bam konton sore. Ti ton sing contrat. Ton si contrat wa ti contrat wa rarata ti bam ti morga ne ti ton tum da mbasi la biolon ka yo ton wa bam senda siagalai voilà donc yo ba ka yo e tele en zugme la ti ti zaka sa poussin ton pa ma yelo so ti ton gomne ba ndati na sone ba depuis zame la ton ka pa ma bi ton wa yibera yeti na nya DG wa ton ka pa DG bi lam ta lora me ton bon na nya DG adjoint yela me ta be réunion donc depuis Yibé on ton ya mais jusqu'à 12h menta mais ton capable nyani agent recenseur aramba sin yibrunda wa décembre chura sampila wewa adobe kadio province wa obulga me top tumda we ngwa zulu sa yakateka voilà la ton raba ya ti ya boy ti bam pa e obtore yo ton digra bam handa ta me ti tumda che den chengtori bu si contrato ti contrat wa inan chenga Bob si contrat ti ge nan chenga bob chenge nan yal sub tumda me bob yal se voilà les pas de tout matière ka normal fa ka complet ne ba namsra me taba ya papier taba ya téléphone damma voilà téléphone damma me a décharger la toto voilà téléphone damma décharger la toto ton ka pa me fa tumna nan tumé les pas de ne ba ya tum no ba ton ka tin yo ne ban zini za kan re san he voilà taba tumna me ton ne ba min tumna me ti chin yunga est-ce que bam pari que mesure dama na etu na ko lo la mi sécurité ka be donc ton gota me tu tin nugu a mpuko ni frier la zugu ti ge na man to handa ta me tiri iri nya ye la venra bubu watiri zin sonse ni ken sa ko tap tum non ta sa man recensement Burkina Faso région Pila taba pour moi to bi al sub tum da INSD waramba arab sanda te to ble man recensement wa rinda me to talien sera un lebron ganre wum tab soit contre pal zutu 2018 à l'heure pour un tournoi ninga obsomboni farandati programme d'appui à la gestion publique et aux
tistika to damba serata ba senkenu tisri ninga busumboni faranati deuxième session wa na zininye se lob mare tumna santa zininwa bwenzem se wala bwenka tolon yisoma senkenu programme budgétaire 2019 na yiti lora zaba menan toron tuno kendro songa programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques à conseil fa ligre santa milliard pila yemre na songe obsumbona sobti système statistique national vainement yani programmateur so ba yemre Il y a un petit comité de revue, projet et programme. Là, il y a un programme pilotage et soutien au ministère en charge des Finances. Là, il y a un programme PAGPS. Il y a un depuis 2018, 2018, 2019, 2019, qui a un bilan. Naman bilan zaman ça été bilan ya so na naman validation les qui nord est pas un plan de travail adopté par 2020. Alors là c'est ça né PAGPS à tout les insaïbo pipi tout na ya bon statistique azing ya nem te recensement général de la population singa ton de programme ninga nugo ni machine number ni tout te do na ila recensement général de la population par yalsa. Les passes ça est une bonne comptabilité des matières. Le gouvernement tara à parcelle c'est tara à bande à rodo tara appareil number. On a inventaire ninga bande c'est pas pour ninga ordinateur number pour naila boum gouvernement na ici ligue d'affaires. Ba la menemi ba yumpi rebli yumpi ga yum kobra. Mais à la part mais la moitié comptabilité des matières. Ton programme a bien pour le parlement ma formation son agent public namba statisticien ba un peu aremba le passe bonne base société civile aremba son ma naila bo obninga mnoti gouvernement bonne tout ma pas mes amis. Izaman zenga kiba na talida mentes Rwanda senesa tibala benwa a Paul Kagame wiliga andunya fa gili ti 2024 votation wata bam kana libona ma ina pa ma venema miel kanga a Paul Kagame sinya Rwanda président wa tasa andunya fa gili ti bam kana libona ma 2024 son wata ye la tune busundaran keng doa sinkeni tisiga yemre obsinzin benwa kiba kitba son sorso boto nwa a Paul Kagame wiliga mbala ti bam rata meti na ma temi obrata meti nera to pam zuno ninga bam sampama na nzan Rwanda wa ti bala ya al 2000 la bam sembe nama zuwoto no la serda me ti bam vu set nera to pam de nama 2017 a yum na nyam santir vota poronwa kobro poronwa ara Paul Kagame ka nama ni piswela we asin kos nama zora zuwoto no wa nebu sonti yira singeta ni sala yaliwa andunya fa poronwa to bonti groupe de défense des droits humains wa arbam tagasram barata Paul Kagame katolun tun sara sin biligri sin keni manda rambaye la yam sanketan tere a Paul Kagame biligam bala ti fa ya zini ti bam tun sari wa sin biligram yani zaman zenga kibale na paruna kiba kwilim sa woto no wa mwena compte bureau ni lafi